Guys, good morning. Ito ipapakita ko sa iyo yung sa inyo yung white choco ko guys. Galing kay PR, Game Farm. Nabili ko ito 4 months pa. 1.5. Ito na siya ngayon guys, magsa 6 months. And guys, yellow leg. Ito yung guys oh. Ayan siya guys. Yan yung tindig niya guys. Yan guys. Wapo na guys. Oh. Okay, bye-bye. Thank you. May papakita pa ako sa inyo guys, yung isa guys, yung bullet. Okay. Salamat.